أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. इसमें 6 से 7 रकू की तिलावत पढ़ रहा हूँ। अल्लाह पाक मुझे सही पढ़ने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा। फलम्मा क़दा मूसल अजल वसर बिअहदिही अनसा मिन जानिबित तूरि नारा क़ाल लिअहलिहिम मक्सू इला अनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिखबरिन औ जज़्वतिन मिनन नार लअल्लकुम तस्तलून। फलम्मा अताहा नुदिया मिन शातिल वादी من جهة الوادي الأيمن وفي البقعة المباركات من الشجرات أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون وأفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في
آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على التين فاجعل لي سرحا لعلي أطلع إله موسى وإني أظنه من الكاذبين واستكبر وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين बीसवां पारा 6 से 7 रकू की मैंने तिलावत पढ़ी। या अल्लाह पाक अपने बारगाह में कबूल और मंजूर कर। या अल्लाह इसमें कोई गलती कोताही हो तो जो रहीम करीम बख्शना और बख्शते। या अल्लाह अपनी बारगाह में ये तिलावत कबूल कर। या अल्लाह पाक इसके सदके से या अल्लाह हमारे तमाम सगीर कबीर गुनाह माफ़ फरमा। या अल्लाह जो मुसलमान हैं जो परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। या अल्लाह जो जिनकी मुरादें हैं तो पूरी कर। या अल्लाह या परवरदिगार आलम जो बीमार हैं उनको शफा दे। या अल्लाह बुजुर्गों को ताकत दे के अपने पाँव पे खड़े रहें। या अल्लाह औलाद को ताबेदार बना। या रहीम या करीम हजूर पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक दी। जब दुनिया फानी से रुखसत हो हमारी ज़बान पे बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि आमीन सुम्मा